just give me my money. Yes! Hi guys! Magandang araw! So ngayon ay gagawa po tayong panibagong vlog dahil meron po kami napanood na challenge sa TikTok. So gagawin po namin siya ngayon. Yun ay just give me my money! Yay! So ayun, naghanap ako ng mga kasabuat. Siyempre. So ang mga kasabuat natin ay si Kuya Casey at si Tito Rai! Handa na ba kayo mapanood ang aming vlog? Tutukan nyo guys kung sino mabibiktima namin dito sa Just Give Me My Money! Yay! Guys, nakita na ako ng unang bibiktimahin natin. Ito siya guys, ito siya. Ayan. Ayan ang ating unang biktima. Si Ate Siyang. Yan. Okay lang sa isasali ka sa challenge namin para sa TikTok. Are you in? Are you in? Yes. Yeah, so you're in. Narinig nyo in. Ng second victim. Ito kaya. Wag yan. Hindi marunong magsalita yan guys eh. Ito. Nasa rep. Yung alay. Yan, alam mo. Diba? Busy yung kali na yan. Yan yung second natin. Second target. Sige. Okay, ako na. Ano lalaroin natin? Just give me my money. Yes. Ako na. 1, 2, 3, go. Just give me my money. Yay! Ikaw naman, easy. Just give me a money. Yay! Ikaw naman. Give me a money. Yay! Ikaw Just natin. give me my money. Yay! Yay! Give me my money. Ngayon, just give me my money. Okay, ako muna-una ha. 1, 2, 3. Just give me my money! Yay! Ikaw naman, Tisha! Just give me my money. Ikaw naman, Casey! Ikaw naman, Casey! Just give me money! Ryan! Give me my money. Yay! Ikaw naman! Just give me my money! Give me my money!